FIM FM, Bantégué, l'invité. Alhamdulillah rabbil alamin wa namana wa naga wa no makil makaraba tali ibaratulu mapala bi mabeto nagam findi la Guinée tangu ya ira ano akibaru naganga woni akia na kema wo ngono no de la Guinée kara kulofi na dangi fu mapala bi mabe mengetara gambe be karamo sa premier salamu alaikum wa alaikum salam taala wa barakatuh wa namana wa naga afuni ke kraya ma ina moto Bellevue na fa 50 men de na findi ifanna kifany wa namana ibo igulbore dimbore ba kina mutalo be na anvindi karamo burama Kalilu Konate ya golonzo zo kunara ya golonzo za mana Kalilu burama Kalilu Konate ya bara talo karamo burama salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh fodi horifa afanga karamo sa premier nam la Guinée est champion nda fala mana Guinée ba mriyo mengeya to la Guinée yana ina khanin imu World Cup bansa no RPG champion la no raketo ya ko fodi wona fala ya kosi wona na ba wona ko wona tanto sala to fa tariku to fanya kiya bete mais nanta na seto pro Alpha Condé champion non to pro Alpha Condé nye ina wona na kanta na regarder kanta moto wona mane la Guinée champion RPG champion na kan fini pro Alpha Condé ra ba mengeyo maguru kibani champion nara be nun de na ngirima su ala fatan su gana fini mengera to champion tanto to la Guinée champion Mamadou Doumbouya nara pro Alpha Condé ba wo girima su na be wona flo ha mo menge benyi nye ina ada na den na hamala busindi ina menge kana sa dandan kono adandan de meni wona ga to fini de fana galambu de fana bra RPC arc-en-ciel na galambu fonke wona kilo wona gati wona ga mumutinga na be goro mbara me o ma menge akhli tirne le yaman dira ni rimana na RPG man kui imanga do ga kere masara fini ndima kolo mundu na woma na mabiri alhamdulillah rabbil alamin tantuna ila Allah taala mangebe dunya ne me kan ila grane me kan unna sungori nan ku ki mangem marigi ala ga sungori baray fi mismi de bir ma ala ga won tan de fanna studio ku be ala won bi Allahumma amina ya rabbi fira ba won be na kan famma mismi ya dine be Allahumma amina ya rabbi misma simma ntantuira bilen mange ila Allah taala mange nam mubara nyalakin alhamdulillah rabbil alamin munwa na hankomma nabar raba mugube miseki muna falane be mutam parti démocratique na namura mutam mumin ma travaux ma mukuni woli mutam mumin ma travaux ma mugereso alonde muga champion sur l'honneur muna ga do muna feigbe muna fi sikaki mato muna ga fala muwa ma ga liberté na ngombe ga libérer aga sa dandan muna kana libération obtenue anasiga dandande asiga dandande mumana katebi na ba muna re akata dimangi ne re na toto CNRD katarabi aga président ma colonel Mamadi Doumbouya muna re muwama muwa président ga libération nangoma muwama aga lu liberté aga yetera lu soto ibara faramu to alhamdulillah rabbil alamin ina muguime ina libéré ana den daga gitu reno ma audience ma ndera sigara sato mun na katene man toujours tantuira bilema CNRD ma ano era mange colonel Mamadi Doumbouya donc to kana baraba na ke wali baraba me re fasiga mato era sigara sa président Alpha Condé to era no wende c'est déjà un grand pas mo combat kui c'est pourquoi na tantuira bilem marigima mambara CNRD fanoualisa et nous era président colonel Mamadi Doumbouya ah ouais karamo wonga ya dedo ba ma se mugere nakui fegbegbe nan dange mo parti autant fi na hambirin kulun fegbegbe girima suyi na garaba kankan siga ma falla président Alpha Condé nan fa kedi ndira na ma singi Gisende Karisa Manisa Lamara Finti, président du conseil exécutif provisoire. Moutan Fonike n'a pas Mouna Ramato, parce que Moutan président Alpha Condé a signature Colon. Mouna Bela Fort Colon, Mouna Afira Baki Colon, nous a fait la Bafi. Atanyete Yati, Ayara Sigama, base Nama, jusqu'au sommet. Président Alpha Condé to, à base considérée, parti qui. À tant parti structure non considérée. Ani on m'a fait feroma. Fag biling à base marora ne ngoma ifina na ba fi ke wali uta to di
muta nanan kulun muder nanan na RPG arc-en-ciel depuis très fort longtemps mais rafene ndefa na fasimu nyalo galani enega gina na bari président Alpha Condé nani falari mudo mane muna mutulimati muna fefing muna mato muke wali mato asiga fe kanere mais muta sensi muna mato muna président Alpha Condé ga ke wali miki président Alpha Condé sa wa fini ndira ba ouais wonga le clé clément hakato o mangbele maya kosi bay masina masen fena ka wala koso enana mo ma chauffé bismillah alhamdulillah rabbil alamin barak bile wona mana lembe fi nyande wonga fi tan suratu akiana kiyama ba wona kolon wakati ta malheur kirena na umbe wonna ma fi tan l'incrément de kina wono makilima karbatali wo mapala bi mabe na mato na fi ni kramo sa premier to ginora anon kramo Ibrahima Khalil Konaté relaté de na RPC arc-en-ciel mabrima wonga fa fi tan nyagandi allo fi ne dangi fi agambe dema gambe bi tandera rafo arnonu de aki ana kiyama kramo sa premier naam na ma sinyi kere awore mu fa kulo hetran na awore hamazan ne awore kono bismillah mutul mati wonga de do alhamdulillah rabbil alamin anta na ina masim fi na fala fi orinara muha mange muna ga liberté ma wori muna vraiment yakata mange CNRD ana président le colonel Mamadi Doumbouya moi président Alpha Condé Masoto a louri était à lui qui mon mato de canare na kuito ana était à lui qui on a ofana constaté fait parce que journaliste dans naura vous êtes des journalistes d'investigation au fait la sarafi au fait constaté fait to audience e baraba follow mais barasiga follow et sa président Alpha Condé to e kere masara donc fait que bara minna fait kui hawa to mu bara beli na fait na ya mu fa be parce que asingé Kedinde Safane, Kedinahan, Dr. Ibrahima Kassouri Findiri, président du conseil exécutif provisoire. Mouna na fait Girimaso, Mouna Rade, Mouta Mouting Nara, Finaran Naba Finaki, Namoukile que président Alpha Condé Rama. Et puis, il y a un président Alpha Condé nous CNRD ça en mal. Mouta Nana Girimaso, Soune. Mumuna miri gundi gerima soui mumuna kasori gundi contre mumuna mise c'est-à-dire les principes des textes fondateurs juridiques de notre parti RPG Arc-en-Ciel munana gerima soune ha ande na sa keyandi munare mutamuna matoma muru toujours RPG muna kenere a formaki muwa nyerena kine hal président Alpha Condé a savoir décision de Roma ayara gbile ma base namma jusqu'au sommet dans Moutan Kolum, président Alpha Condé a base respectée à plus d'un titre de Parakuya en Nana Fene. Donc on a kuya Rafene de Samina kuya il fallait na minde de na président conseil exécutif provisoire Mouta Mouti na fera lo kering automatiquement ngabe placé Mouma Moutin lo kering débat ma gundi fema Mouma Moutin lo kering Moura merira soto astafula songorina di fema Mou fa non dinansade Mireye ba kwena so kioki fokuyeba donc alors on va le kuyeba riba ça fait mais ben morafa kuyeba fema mama horina minde bo bara khiliti CNRD ra rafendera baube ora champion ra bolofe na bara baube anu mubarato assise fait nous na be cadre de concertation fait nous na be won bara distance on a fait birima mais est-ce que toto na fait to bara bana qui sont woti mané fait sika de na fait ma alhamdulillah rabbil alamin custom fine naki i custom na ansariki custom fine ara et ni répondu m'a dit na custom na de par akuya mutanere obe murumu conseil exécutif provisoire reconnu obara faramu de par akuya munare mu reconnu handende samini communiquer ndema sa communiquer nde fala afala so ikamini ka bara retirer sende assise natane kankema Moutanu na ngere masui mubara la makhandi alhamdulillah rabbil alamin mubara muwa champion tout anabe to muno ma rencontré de alhamdulillah rabbil alamin mambara CNRD nous ali sana fema amenge colonel Mamadi Doumbouya voilà parce que ta koso na Ousmane ndamba koso na ngana e bara flabe bara fibri na ba e bara ma wa alkoirera champion masoto mais otananga ma wa anye wa champion na yetera soto ou ben CDAO nanya parce que umbiri na la Guinée be wona to démarche ra ba kinara RPG manifestation aura réclamation
nona nya wona alpha masoto ou bien CDA wona nya alpha na masoto nabar fan tabarkalla la Guinée décision mutunguma la Guinée di rambi o wara fakamu mona girima suina hambiri ki la Guinée girima suina ra CDA o pression de ramu ba araku yambe CDA o pression de ba rafine de fala mo hutang RPG munu bara ma horinti a libération ma o wara fakamu donc khabar rasu muira muna ma alhamdulillah rabbil alamin Ibrahima Kalin naam ba karamo sa après kina mu faari karamo Ibrahima Kalin naam o na to ne horo me kina talo pro Alpha Condé naam o ma se ndi fala fi kono mutamun nana ndi na professeur ne aba wotan sende kase ya o kata wolan wera ba ndi fanda ma se professeur na ha afu biri na ngabela ko saburi ira ina moto ara yere fikra eta mana fini RPG ra biri ngabela ko saburi biri nga RPG ra yere bi umdanga bora ndi man na masing apostle Alpha Condé ana masing adi atagang akina kayama kono hafla be amenge mara de kono RPG ta mengenara nye di wakati tamata mu kibani RPG mengena se dengi apostle Alpha Condé alhamdulillah rabbil alamin tantuina menge Allah taala be nam ato fifi o ma sama nu nga masin folo wo die mané nga 1 minute de silence ma khorin o ma parce que mu borin de la gra kalum khoro Allah diama amina Abdoulaye Doumbouya atana nuna secrétaire général jeunesse sous section Tombo wala ma khandi mané Allah diama Allah bende il faut be Allahumma amin ya rabbi na dangina ala masen kinare mutanyala ngina ratu munyala ngi parce que ka fi 5 septembre dangi mumu mrinanto naka fala mu benu munu baba to ne ay kine donc nyala ngina mu fatito mristofe afaluki kinaranta fa natone alhamdulillah rabbil alamin sensema tori afate faina ma ayalanga ya afanyira anu mure wema aberima alhamdulillah nadanga gambi nagan fari ikhoro rencontre matodi mu communiquer tourner muna communiquer to fasakhilma e bar sa professeur Alpha Condé to professeur Alpha Condé ACEP na resoir ndi nyaka ACNEP ba makolum etana kolum CEP na zenaki na sitanaki CEP a comité exécutif provisoire ni tana motorde parce que mutambe RPG bilaka keyama comité exécutif provisoire munana parce que amuna moura kedi yokui amu statut kui amu règlement intérieur kui anu wakolo organisation keyama khaw sa fait ferabama ali man statut abirim prévirne ya rati singe khamuna be misana magaraba fe biri matenge rinara les statut kui obarame donc ina fera ba na mun statut matori na mu RPG ta matori ini wa gon fetan na bafi eto kenna ina ga mube apro Alpha Condé CEP mi na makhilqi mais ndara nam fo nga fikirin benye yi bokhima nam nga fikirin benye mi na findi responsable ndira ina ga yirende li responsabilité kui hena ga fonction de assumer yamanema itan lamane iri fala hui matu wamo wenfin de iyo wamo wenfin de emulama ira wenne kitung parce que waira fema ou bien iwama wenfe ou bien iwama iwako mfinde da dangi fe iyo mame tumfa fe allo halim gatantara mfa fe yakolo wakati na communiquer na kan neki ena ga CEP be autant bira kolumbe honorable Damaro annana tanka ma fala tan amuna CEP yamade iyo parti allié ne nana
ba Ousmane Fane la convention amun nana Alpha Condé mre nam ma khiliki asingira ba darara bara ne kine amuno ma biring mresoa de temo kering ana fala be dimani karsawa metofe agafa mais on a langunde c'est-à-dire on a réunion malang ba ndo mani rue mer ya o ga plateau de mabe be yati be ya atam plateau na nye non Mirador dantege munaki Mirador plateau anagang af wen nagam falakina a privé nan nara iyo marti aga finde privé ra kono khafe finde privé ra unta gibe mais yama kolon ta wonu sana den dene wonu sana dantege ne wonna bilembeya mulamma muga dantege sa yama fambe mutang onjer na beki umrisuli untana malamma lama nagam falama yama be birin lampe ke ma sebe mais ndara akali nyang imam mo imam nanyan neki imam akola danke mo furagu imam nam ina ma danke tide atana kasuri danka est-ce que imam lamma parce que ma atana na imamura ama ga conseil bore mato itan sane asa kedi ndira fala naga tankenengi ana sebe agbaku tandema ndeka disbari agbaku be do mani mun kedi sebe pe na kedi inu membre de bureau la mafé mara meme tinna na fala febe na wana fala la iyo akadi mundu o fa matode akedi naga signé parce que ma Moussa président Alpha Condé Tori yinan samini khaye khaya to nyoron so samini mafendema c'est que yamana mulangama mais mambara fala be yakwa ina alhamdulillah rabbil alamin o bara mi gusto na kan fama fala de obe Alpha Condé na iki alhamdulillah iyo mais na domani mambara bar safa aba kadira mina bara fala Alpha Condé na iki amu bar findi fe firina ade Alpha Tourné Alpha aga sente ya fang Alpha atiki fang anu munu Alpha inam fala kire munaki de amun na fala bore na umula no bore tanna na fang atankere ngamun nana atankere ngama fala atankere ngamun nana halimu wen ku itam fala me no mata le ditam non fode to ne fode tan alhamdulillah rabbi tana yo mama mais on faut de temps fala halimu ne tan fala mais non ma fala tata yo mama mais pourquoi maintenant Alpha Condé comme wa fala kinere atani contact rabani consultation na bama à base na contacter machine pourquoi be a visite singé ama adresser base ma parce que Rafa ne CNRD be wa ma base na to fesinde CNRD non sa masago na resigara atode naki il fallait ne préciser la faira na ga yo sigama Alpha Tode Alpha na magor intima fala mo ma kari man yakolo Alpha na kena maikito amulu gada alo wakati dangere ane wa ma base roma no ma mo khildi miri 300 personnes 400 personnes 500 personnes base me remarde amulu man reso de men nek non représentant yo afafe parce que to do beki afolo khene est-ce que comprendre donc khawama ne privé c'est na rambla privé nena mamini wona na kan fala ma ya wona kan sama ya masagoye fa ga findi binin la mafira kering afriande kha sa fala ma non di nanga fala parce que khasa sende fala na kam bore matori e hono manedi na semuna non dira na semuna non dira ga woni binkui asinge ana Alpha ne awonga continuer ka sur fawara sozo akhaldi lanyikui non dina neki mais afala fe ira Alpha ne abiringa ba ina nan fala fego Alpha ne abiringa lang i conseil exécutif provisoire fima wulena neki na sama senga be wulenara preuve mundu na ira wulena na no fera e ka custom bar sa sori abara ngoni ko no wanga la question bar sa sodi a fait bar wule o fama to de ato e privé ha privé nan nara
atan lamane xane communiquer fina nek sinding xane diena ma sinding xa yama bin malam mutan ne resiga o muses falama yama be mais nen de ne rebe déjà am bala ne gire de bara fele bego am bala ne gire go o fama tode temunde ba samu no hatina no tinabora enu mi rende siga enu ne muna fe enu ne rende siga es birin samalang Alpha président Alpha Condé ala shima ni sentia fiama bin salama na ya gori amina wa na gam fala etamuna gama sende na gan etamatori na gan etang arrangement etana matonga amanda ga e ma comprendre na gam na gam fala ke non di mara atane khe mais ita munana ya ko mamati itomati on mission na mer ne ya kosi non di tamu masang automati o meti de anage won ko automati Alpha Condé ga na Alpha Condé be aras ga rasente amato ala docteur afala kina re pe ta ko non di docteur monsieur fala ke Alpha na fala ke be est-ce que attend docteur ira amuna fala de communiquer kharanga fayra enere etan Alpha fateto kina re na gam fala ma Alpha be a docteur na gam fala ka Alpha be Alpha ras ga rasente ya ma senda fayra ma ga fayra alo docteur na gam masenge docteur na gam masenge pe tan ko longo di e wayngane ube nung Alpha na way masara adi ntama ma gori dena ganna e ma ko ne na ma ko zi ha to ne amuna fala de amato wonna na gambirin ku wabara mase approche Alpha Condé lettre na gama seng be akasurga luyare awona ka nondi mena approche Alpha Condé barabulu na ma seng ku ko approche Alpha Condé ma seng hanti to mo batana na RPG yara tira ka ma seng ne abara ma bile kasurga luna Prosa Alpha Condé ne re hawunna den de ren atanan na RPG yara tira hala tumu fasa wari élection siga fait élection ana way fala minde iyo ana fala minde iyo afala parce que minde parce que mutama afala ne rencontre minde horo rencontre ah mais naita fala ko Moussa famu du comité provisoire fait na am fala fait wule non di makwi wule gbeli fe nana wo na ko le fait horo ko na na RPG si tagimeni na fe kala mo numma voilà na se mo wula ngo burte ne fe kele na ma ina so fe mre mu darfe na ganna allo sabre me nga kiri sabre me na am fala ke ifira si mre mu dar na ganna di baba mu lang dara bombo ra ke na gama itam fa ya bombo neki ya kirma o gala mo ne est-ce que vous comprenez pour ça Alpha Condé ana décision yo tongo maintenant fa mo bébé démocratie anan na nyerma RPG arc-en-ciel mais déjà coup d'état barda on fa ya na décision singema toujours afini makere nana allez mais dianga ge a démocratie na nyerma RPG arc-en-ciel kui démocratie ranya ki aranyere ki wuya parce que une décision tongoma puisque on bir na malango be al mpa mini créer yora sonon ngaw tambir na convaincre ala ko tumbir nga die décision ma démocratie na neki mon frère mi na Alpha Condé darnana memeti Alpha Condé darnana mais muna to ne non mi na ngriga wa na fala ni mi na fulungi muna to ne memeti no ade memeti de muna to ne be mre na re matinge be yebiri ne re kali ala khali birina fasakhilma pour ça Alpha Condé e khalikhne ituma goring ina emuna ratinde kering afriande ina ka kedi inde ina fala kedi inde rasambare approche Alpha Condé wengu ina neki atana ne sebere ana ne signé ona ne kedi to ana ka masing ebe fasakhe ma wule nam pamalang ngeke jifang ifa Alpha Condé ku muya non mais preuve la winga yo afrika yo no preuve nana preuve nana samanu yiran contre gara ba Alpha Condé preuve nana ya gine di medi fori wona mane wonga men wati ma baro onsugo sonon wotan RPG fonike ko sonne ya obe ba ina approche le Alpha Condé bara waye e hanon dine wo fanga non dina woyira hafsali ambo naki alo alamba habo kina asa krayama nete mundu famalo do tambe nete na mutambe muna ga magor ma mu bore fonike ma mumu dari gerira RPG kui mumu dari sembera alo muna raba kina kafi musa ife folo muna wayna nguma muna sensibilisation nguma ala ko non dira fire mrebe biringa ayarati biringa information name
fait femme fi redi on évolue makine re mona ma gorma CNRD parti ne resi ganga RPG la ne RPG kana feto ande tan nana awayre non alpha fala ya gabi aje fora bien fora ka dime di fori wona man wa ngame wakati ma akia na kiyama hala satin karamo ka o kare toma Ibrahima Khalil Konate mu fa mekhel debe inshallah logum firin fa ya ko mu fa mekhel debe wo nga wakati kirin tongo lembe kire wo nga tongo nga ding xibar na xanna tin sekira wul ngara wo nga salagine ka sago akia na kiyama sa premier fan wali wa wakati tongo fi wata lobe wo nga do be na fi d'integrer rasa lakine ka ko lum fi na ndangira fi na bon fait tonton blaki ha binya bu mana sabari bu manta ti ani ha binya na sabari bu mana d'integrer ça mena tongo moi chaque coupé de kalema mandement ça do be kanje wana fodi de fois keta ifa imam dialloma Ivan Tamma galmenga kasamodu kanja jallo anun viki mona mane to mubara to fam benyi wona kilo mabene hala satintina korme malado wona be wati kiring l'air kiring wonga fo den tegesa ba wona ko wonta ngoy be a ngoy den tegetere soutenara